देख सांग आउ पढ़ा पढ़ी करि पारिबिन पढ़ी पढ़ी मुंड जाम हे गलानी रे तू जदी पाठ न पढु आ बिलर जाई के हळ करबू हैं बापा कथा टिके भाबे से परा तते एडिकिटु एत बड़ करसुथि आ परीक्षा 2 दिन रहिला तू पढिबु त कोन करबू छी छी खाली तोर झियो लपड़ा आ किछि नाही तोर छी छी देख सांग एथरक मु पढ़ा पढ़ी रे मन देबी आउ कोनोसी झियो चक्कर रे पड़ीबी ना सीए मिछ कोइ कोइ तू सिना मते बुझाई दोछु किंतु तू निज टिके बुझे केते दिन तू मिछ कहू निज भीतर तो टिके परिवर्तन करे हौ सांग एथरक तो कथा मानिबी निजु को परिवर्तन करी देखेबी काहे कि काली राती जा घटना हेथिला ना कोन होइता देखुन हेलो आई मिस यू धन तुम बिना पाठ पढ़ारे लागू नहीं मन तुमको देखा मन होची कनक हाँ बापा पढ़ुची अरे गलुरी पाखु सौदा के नहीं आसीबु बापा मु जिबे जा भंडा पर जा टिके आसीले पाठ पढिबो जा नहीं आस को करबा हो ना भोसड़ी के बेटे तुम्हें आज कौन पिंचो इसी की कथा एगुड़ाक लज्जा फुलांगर मु भाबिछि तू ऑनलाइन रे क्लास करछ एग्जाम पाई बोली तू रंगेर उडा दिबा पे प्लानिंग करछु छी तू मन सक ना भावरटे रे एक सारे 4-4टा फोटो रखिछु तू काली तोर जन्म हेलु मो एलआईसी रे एजेंट थिली आज टॉप रे अछि आ तू काली जो चमच रे खाउतु राती में सेही चमच रे खाउतु तमे काहे के सदाळे पिलाटा गाली करूछ तू बापा पढ़ हमर पढिलु पढ़ पाठ पढ़ा भितर पिलाटा केते टेंशन रे रहउची तमे सदाळे गाली करछ तमे केमितिया बाप चुप कर मार तुम स्नेह श्रद्धा पाई पिलाटा बिगड़ गलानी हे देखो पड़िसा घर नलुआ पुआ गालुआ कथा सिना शुणनी हेले ताटू किछि शिखिबार अछि सकाळ पाठ पढे मणिनाथ सकाळ मणिवार करे एबे वर्तमान इंडियन आर्मी रे अछि तू साडी किछि भी नाही छी बापा बापा नु तू आज तो मते मौसा बोली हां आजटू तुमको से मौसा बोली डाकिबो ओहो मालती तारी कार्यकलाप सकाशे आज मो वंश रे दाग लकेको बसिलानी तुम कोन कमेडी करछो कमेडी नाई मा मो सेमिति किछि काम करनी मु कॉलेज रो गोटे प्रोजेक्ट करिया पे से फोटो गुरा संग्रह करथिली तमे जदी चाहुच तम पुओ सफल न हो ताले मु से फोटो गुरा चिरे देबी हैटी तुमको तुम भंगा स्कूटर रे राणो मो पो जदी परीक्षा रे फेल हुए ना चिन्ही म मते रमेश गल गल बापा के कॉलिंग बेल मारचे देखिबू मित्र प्लीज तुम गोड़ा तो दो प्लीज पळा कॉलेज रे काई से କଥା होनथलो मते के आनी देखा करथिलो मित्र तमे कोन मु तम 14 पुस्तक भी देखा करबी किंतु प्लीज तुम एठो एबे पळाओ हेले तमे ते डरो जो कोन पे अरे अंकल अर्जे पड़ कोन किछ असुविधा हला की नहीं अंकल सेमिति किछि नहीं अरे रमेश तो ना कोन किछ सौ जानि हला आज्ञा बाबा जाऊ जी जा जा
ହେଲେ ଅଙ୍କଲ ରମେଶ ଠାରୁ ମୋର କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଥିଲା। હવે તો આ ડુંગરા અંદર કર્યો આ સેଟା ગોપાળાંકર ତା ସାଙ୍ଗେ ଖଡା ଶିଖେଇଲା। ଅଙ୍କଲ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଓହୋ ତମେ ତ ଏବେ ଆସିଲ ରୁହ ଥଣ୍ଡା ଧରିକି ଖାଇକି ଯିବ ନା। ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ ପରେ କେବେ। ଆରେ ତମ ଭଳିଆ ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ ଗର୍ଭବତୀ କଣ କହିଲେ ଅଙ୍କଲ? ନାଇଁ ତମେ ଭଲ 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 ବଢିଆ ଦିଶୁଛ ଭଲ ଦିଶୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଙ୍କଲ। କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ମିତା ପଳେଇ ଯା ଏଠୁ ନହେଲେ ହିଡିନ ବାଉନ୍ସ ନେଇ ଗୋଟେ ଆସିବ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ବି ଆସୁଛି। ଓ नो ତୁମର ତାର ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ହଉଥାଏ ନାଇଁ କି ରେ ସାଙ୍ଗ? ଝଗଡା କଣ ସାଙ୍ଗ ଲଫଡା ବି ହୁଏ। ଦିନେ ରାତିରେ ମତେ ନିଦ ହଉନଥିଲା, ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ବୁଲୁଥିଲି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚାଟିଂ କରୁ କରୁ ବୁଝି ବୁଝି ସେ ଅନୁଗୁଳର ଝିଅ, ତା ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ? କଣ? ରାଧା। ବିନା ଶ୍ରାବଣରେ ତା ପାଇଁ ହେଇଥିଲି ଓଦା। ଆସିଲା ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର, ତା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ସଞ୍ଜ ସକାଳ। ମତେ ଲଭ 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 ହେଇଗଲା, ମତେ ଲଭ 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 ହେଇଗଲା। ତୁ ତା ପ୍ରପୋଜ କଲୁ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଲୁ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାର ଥିଲା, ମୋବାଇଲଟା ସାଇଡରେ ରଖିଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ? ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଇ ସବୁ ଭୁଲିବା, କୁହ ପ୍ରିୟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଅଛି, ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ରାଧା ହାୟ ରାଧା। ହ୍ୟାଲୋ କିରେ କହୁଛ? ଆରେ ଓ ସିଙ୍ଗଲ ୟେସ୍। ଲଭ୍ ୟୁ ରାଧା, ତୋ ବିନା ମୋ କାହାଣୀ ଅଧା। ଆରେ ଏ ନମ୍ବରଟା ମୋର ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇର। ମୋ ନମ୍ବରଟା ଟିପିକି ରଖ, 99530685। ଲଭ୍ ୟୁ ଧନ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ମତେ ତ ଲଭ ହେଲା ନା ଆଉ। ଆରେ ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି, କିଏ ଗୋଟେ ତାମସା ଲଗେଇଛୁ? ଯା ଶୋଇବୁ ଯା ଶୋଇବୁ ଯା। ଆରେ ରାଧା ନମ୍ବରଟା କଣ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା? ସାଙ୍ଗ ଜୀବନଟା ଏମିତି କାରେ, ମଣିଷ ଯାହା ବି ଭାବିଥାଏ ତା ବିପରୀତଟା ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ପ୍ରେମ ଚକ୍କରରେ ପଡିବି ନାହିଁ। ଏଥରକ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଏ ରଙ୍ଗହୀନ ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବାର ଅଛି। ଠିକ କହିଛୁ ସାଙ୍ଗ, ପଇସା ଥିଲେ କେତେ ଝିଅ ଆସି ପଛରେ ପଡିବେ। ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ମତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିଦଉଛୁ ତୁ, अब तेरे वास्ते सारा दुनिया भूली जाऊची ମୁଁ। अरे 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 ये टोकार तो प्रबल दोष आउ, ये कौन जियो बनवास, ये तो नारी मायारे बस।
ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଛାଇ ଇଏ ବାପ ପୁଅ କେବେ ସୁଧୁରିବେ ନାହିଁ।